آية والمنزومة سورة آل عمران آية والمنزومة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي ألفو كوالمالون كبركدا كيني مسابارة كم بسوابا ما فتوني كتاب ونين نتبل جلين أمبي كشيني نما تمانيني مسابارة كوكي جون نفسمانتيكا جوامي كدي كتمدان فن بك نانو رمضان وانتنا دانتوني نودي أبا القاسمي محمد البشير صلى الله عليه وسلم جوامي دو نسلا كشين كلي مسابارة بسلي كشين تان أمبي أربعة بي كفي سنغلو كليتان أني كلمة على كتيدين كهجرة سامبا كلي تمناني أني بيناني ننزل كلو كليتان دورونا كبي وكسان كلو دورونا ما سامبا فلا أني تان أني كونتان. أمبي سورة مينا ودي سورة آل عمران. سورة مينا تودر عمران أكاديميا أنقذوا يا إيرك فموسى فعمران كوكلو nakera wuti bashi manuman do yaira ka fokwamba maryama awulu fa imran odi kunkudu nakera wufane wuti bashi nabiymandu manuman doni gala fancham taramuka odi yamba maryama fa imran kusuban so dara imran muna koyi ambe wuli ayabi wulumla ani durula ayabi wulumla duruna masabala kasiriya kanyeshi madoma halno make islamai no yibara nyum minke kafuyi o kofe ka kila ka islamai o fene bagabaga ikana chi jogo kana nyami kadaka ko kafiri do ka warbi bolo eki sago ko la ko tigi kafiri
ala ka kuma be nun de ta ala ko ma tugo ako wa min ahli alkitab man in ta'amanahu biqintorin yu'addihi ilayk ako ka bo kitabu dungewla no yahudiya ni non zaroni yahudiya do bi kuni yeddana yaddauka ka warca man kalfaula wal may yeddana yaddauka ka warca man jurudu ula yu'addihi ilayk ubika kalfa da sigi wal man jurudu durusara wati mana se ubika durusara ima wa minhum ka bo kitabu dungenu no tuguni man in ta'manuhu bi dinar ni war fitinin doron de kalfaula wal may war fitinin doron de jurudu la dinari ya bi war fitinin de representi la yu'addihi ilayk utu la sigi im ni jurudu tika durusara no soro kalfa do tika kalfa la sigi illa ma dumta alayhi qa'ima funi mena war min yinini na ni mamunuka ni mena ka juru kaninina no konin ce kuta la sigi ma ala yutano da bamanan ko kan ni tu kara zunzan abi boli ko ni o foli kan ni dajen o yahudiya ko kuma do la jogo do yera dola o ye jogo mi mani Allah taala ko an ko fada bal do yere ko ko yahudiya ce de yahudiya tubile ka islamai ko aya jigina wudi ka no ya abdullah ibn salami tel madana ya kuma ka ni ka war kalfa la kalfa tugo tugo war manai juruta ife juruta tugo tugo aw benna domin ka wati mina abika jurusa Allah taala ya tano o kalli man yamma bunya folo ina fo auta at islamiyya don folo ina fo auta men jogo nyuma ba ni jogo nyuma abala oni ala yamma tan ma min kalli man yamma etabu min babil aula ifna ki jije ka ko tigi nyoy war mai ka duya ka timo wore kama ni yamma ko islamiyya be cien fo amon te ka barima an jogo di cien fo islamiyya be daniya minanfa o man te ka barima an tabulo duyi an be kira min no fe ate to dara wudela islamiyya ma jamfa ni man te ka ke wasu kunyi an bolo ni de yawun tabulo yere ameno au contraire de jori la sa o de damandana karsay galon tigelay abe dina jumena islamique e joto la karsa nayi ka warta jurula tisara jondu islamique e joto la imam te ka so ma bara islamique kan ga ke daniya dafa bayi islamique kan ga ke languti me bayi o islamique kan ga ke chien fo bayi umar bin khattab yere kuti amma jamungan ni islamique ma chien fo ku chien fo lati nama daniya dafa ku daniya dafa bati na kila umar gan kuma kambe kun islamique ma an bitan nja chien fo ani daniya dafa ani lawru timi fuy mangele amma katimenika karamugo yatala kumbiya tal ni karambe jogodi galon tige tisra conséquences kallayru chien abini machi ba chien ikasra shita danaya bedai kai bo danaya mina ibo kari ka flinchi ikasra shita ani ya de sala je dem sanu ba de samun kala kabni premanu ni deje manen beni hadisa kalala reba kala dem sana kono ka kala fayre be tagan no lay hakli re la sayte nyina ko kasro kabni kaddim sina la yen kala classique no jugun ma di saw wa ko ayatul munafiq salat kunna fi ta mashin ko fen sabado la kelen idha hadasa kadaba naqma nadra bi kaluntige munafiqi ta mashin ba wa iza wa'ada akhlafa nawna yilayru tawni nyon che ka ba ko layru boroto layru boroto islamiyata mashin munafiqi ta mashin wa iza utumina khana nawdara la doroka ba ujafa kabni ma dem senna ma ibn kala classique wa di sakena ma hadisa kitabu do be wakatun don doni no tay dem senu bala kunna faisul ibad ni buyo hadisa ko no laje abi kala hadisala ika dem senela kasro imasi santa classe yera la fo okume o beye ni jugo kana islamela société wala on ka sugu ka geleya ni kuma ni boli on ka sugu ko no de fle ka sugu geleya ena te watu te mana sugu nun kun gadi ku itani ma do ibe sani ka fe shin dama do dro
chien sabana me nani na ibina vai ki dimaya tigi de fenti bolo aga juru do ila ibita frege ibina tasigi ati do ati fardon hali be boddu gumina ta ata nyini fana ko abe minan dima ibita fere akadamaya mundarika wobe ke sababi ibina le ka warla sig rebi ka tonota chamanye bitigi daile ni tugore mau kadane min dara ka kera sababi o tono ye ale permettre aka bitigu daile o do be shin voyage la bi o be dubai voyage nabi hali balma fakilim pakili kuma dola ni fenda ma ale rebolo ye warfu de dam ate sara avec la ki juwe non ne fena ka baboyi maka jurubi la woti ma dati ge le avec la ki dati ge ogi ka ka warta o be na domi ka tisa mais ni na yin no ambe yani kadimi e ka jurubi mu no de be kla kadimi ko ka kla ka ti to ka kolum do ti ge ka dailati ka sore de ga hake fena wale ni nyana ba ma ci on na fendu ma be ci o de toro be on ka su ko no ci ka ala be ci anyi juru ke war fudi ni juru do ni labi atesa ore kama be baga war ci do ma ku ci ga maka gelaw te ina mala na do yu kay sor fi wallahi te jigal ay ma hakami ci gitu no gora ci gi goro ay ma hakami ndeme no kera ma fisri wali da shita eni matina ke kira koni ko bi torobe iya di ma folo maw yi jamba ka di flana maw yi jamba sabana ani fenate war ci yenay no nana ifena bo jala aw kana jigula ma chamandi kunsi kuna o de gele ya fle watsi uni fantam cebi anga su ko na na tanga jamana kono ka ke war ci ye ke be kla ka ga tinga mangele ya mano ba ka ke war ci ye ki bisu be kla ka jayte hina mala amano nani besrani benye ka bet suja do reshiti ala fleka ni tanu kamun fo ni ne fleka anje ni ne ambeje bayra Allah taala fleka yahudiyatan hal no suru doni gala jamaa ira ko Abdullah ibn Salam atubira ka islami emi bangira islamiya la ka korbayala ede kan ka blani tanu min kan kono ka temanika ala kut wa min ahli alkitab ka ko kitabu dungewla man in ta'manuhu bi qintarin ma dobu la ni daro la ni war chamanye kadi ama yuaddihi ilay kabi ka war la sigima ati foi wa minhum kabula man in ta'manuhu bi dinar war fitini ndoro war fitini niye uduma dinar kele o kanga be sanu garamunani nim dinar kele sanu garamunani kele me ko sanu garamunani ake iyo kalfawla walma yo juru dola la yuaddihi ilayk atu juru sara walma to dana ya dasi illa ma dumta alayhi qa'ima funi mena kanina dungo do ibeta karsani di kelebeke atesrafoi rodo ni juru dola ka fambi wala pursula abani sawja parce que ya wala yoro mi ya ka grende jamana ni pursi shite kani munte nyono aka grende adoro wa ko bon ni ma conseil se kan wala tribunal yere la problem to la imay wal même se kan wala gendarmerie do la c'est pas chi ka heke de do ina kaka yani ko fode alere de bo sra do yi koro ista gendarmerie la kan wala chien kele yo o kam sani mo wati be kuma chama wal mata poursi la kan wala parce que a do ibna wala yoro alimi yin ka ko bi nyam bolo atisra machine ni karla kalimaniya kana wole jiye polisu fe a wole kiyama polisu yo ni ko yita to ala makabadura bana a fadura yita to ala wa ma fen ka barakara ni sugu kono société la dugula jamana ko ni ya fen laban na je wallahi ashiman laban to non ka wali haketa ka klaki siga kai tasra te kuma kan duman fo a belle bura yani saya ka sunna abe iba warti do la ala no bisa wati mina jurumi rebula uta haken bangi ku ka tere mine ku ka su mine kam mablu mine atobe ke ana musuna dembe su min kono sigida la mugo redi be taga delila ku ka to kilini kono libu beti meni ga maw ye milere ye bolo ye gento fleka bo yika du ko libu shite te meni bayra juru sara bale amma wallahi ma mi ga juru bila hal nati ma fenfo ina Allah taala mandika igagli to ala wani ma ka jurube mala tigi ki korofo jurumuntala ango woro fene fam korofo le harami me ma min te juru sara ko korofo bashishita
kira yɛrɛ ko te sallallahu alaihi wasallam ni ma maaw ka juru sara mɔgɔw bɛ kuma min f'i ma i kɔfɛ nda wa k'i minɛ k'i don kaso fɛnɛ na ko baasi si t'a hali dɔ ka ɲaamɛ kunjuru tun bɛ ala ka ciden na ɲaamɛ damadɔ ko ni kɛlɛ kɛra walima ni jɛgɛw nana an b'a tigi ka ɲaamɛ lasegin a ma cɛ ka ɲaamɛ mɛnna a ma lasegin a nana a ye kumakan gɛlɛman caman fɔ alakira ma sahabaw dimina ka d'a kan k'u bɛ baasi las'a ma alakira ka y'a to yen k'ale de ye hakɛtigi ye k'a ni kuma ka kan ale de ta banna a y'a to a ka kuma n'a ta taa n'a ti kuma n'i y'a ye kuma n'a ta de banna o b'a yira ni maa ka juru kɔni b'i la mɔgɔw bɛ na i delili min kɛ walima k'i kani o kan'i tɔɔrɔ dɛ n'o b'i tɔɔrɔ wali juru sara mais e tɛ juru sara ni maaw nana kanni na e bɛ kumakan jugu fɔ ka maaw nɛni ka guloki bɔ i kana kɛlɛ yɛrɛ kama e ɲinɛna silamɛya kɔ ka ɲinɛ hɔrɔnya kɔ ka ɲinɛ danbe kɔ ka ɲinɛ nin kɛ n'o tɛ fɔlɔ an ka cɛkɔrɔba dɔw tun bɛ tile kɔngɔ la walahi u lafiyalen de bɛ sa maa kelen ka dɛrɛmɛ kelen juru tura an bɛ waso ni juru ye bi juru kun ye lebu de ye wolo la parce que u b'a dɔn hali n'u sara u denw bɛ sigi a kunna dali suma kɔnɔ ala filɛ ka ninnu tan k'a dɔ bɛ yen n'i ye dɛrɛmɛ damadɔ d'u ma u t'a lasegin f'i ka mɛn juru kanini na dalika o sababuya ye mun ye bi annahum qalu k'u y'a fɔ de ka tɛmɛ laysa alayna fil ummiyina sabil ko jurumu walima baasi tɛ anw ni arabuw cɛ walima kodɔnbaliw parce que maa fɛn fɛn ma kɛ yahudiya o bɛɛ ye kodɔnbali n'an ye arabuw ka wari dun ko baasi si t'a ala ko nin de tun y'o ka hakilina ye wa hali sisan nin de y'o ka hakilina ye jifu b'i ka wari dun n'a ɲɔgɔnna jifu tɛ foyi tɛ bɔ a la o b'i ka wari sɛzi silamɛ hakɛ min ka wari sɛzira nin bangebaw la diɲɛ kɔnɔ dan si t'a 11 septembre kɛ ni sisan cɛ ka na silamɛ caman ka wari sɛzira la ka bangebaw jateminɛ dɔrɔn arabu jumɛn ka wari bɛ yan karisa don a y'a bloqué a kana d'a ma nin wariw de bɛ ka taa silamɛya financer ayiwa fantan jamanaw a kana ka wari labila a dɔw ka wari la seginna mais caman tigɛra a la a dɔw ka wari bɛ kunbala na hali sisan parce que olu de sago b'a la ne ye fɛn saba fɔ n ko n'o yɛrɛ maa min bolo diɲɛ na n ko diɲɛ mara tile b'o de bolo bangiw ani média ani kɛlɛkɛminɛnw a bɛɛ bɛ yahudiyaw de bolo sisan a bɛ hali bi i tɛ bɔ i tɛ kojugu don fo n'i bɛ jamana kɔ ka wari bɛ wari la n'i ko i k'o ci kana yan ne ma d'a la hali ni marifa cili ka don jamana kɔnɔ n'o ma nɔgɔn ka tɛmɛ a kan n'o tɛ fɔlɔ nin tun tɛ commerçant bɛ yan o bɛ se k'an sɛrɛ i n'i ka warimugu bɛ bɔ yan ka taa diɲɛ jamana bɛɛ la foyi contrôle t'i kan i t'a déclarer dédouanement ta nka bi wari bɛ sɔn min dɔ ma o ye aéroport bɛɛ ye sariya sigira aéroport bɛɛ la hali an ka jamana aéroport la yan n'a sera sɔn dɔ ma yanni i ka tɛmɛ t'a déclarer dɛ n'i ma déclarer n'o y'i mɔmɔ n'o y'a sɔrɔ i kunna i t'a filanin cɛ tigɛ wa diɲɛ aéroport ba bɛɛ bɛ yen quantité dɔ bɛ yen n'i ka wari sera o ma dɔrɔn i bɛ taa déclarer i b'a déclarer o ka dɔn k'i bɛ ka bɔ ni nin wari ye e ye jɔn ye i bɛ ka taa mun kɛ ni wari ye ka pression da wari bɛɛ kan o de kɛra wa bɛɛ ninnu ka hakilina n'o tɛ an fa minnu ye sanu baaraw kɛ yan ka kɔrɔ u bɛ bɔrɔ fa sanu na ka taa n'a ye diɲɛ dugu bɛɛ la ka taa feere a warimugu ka tila ka n'a n'a ye foyi i bɔtɔ fo n'i ye douanier lajɛ walima gendarme n'o tɛ foyi kun t'a la nka bi ala ka n'i ci kan an yɛrɛ ka gɛlɛya de b'an yɛrɛ kan ninnu ka hakilina kun ye mun ye ni i ka juru maanaam ni yahudiya dɔ de ka juru bɛ yahudiya ale ka yahudiya ɲɔgɔn ka juru sara o de ye wajibi ye mais silamɛ ka juru yahudiya la o ye wari fu de ye chrétien ka juru yahudiya la o ye wari fu de ye a tɛ sara hali sini o hakilina de b'o la parce que yahudiya yɛrɛ ka miiriya la ala y'olu da olu fana y'an sɔrɔ da la n'o ka kitabu dɔ bɛ yen ko tamurud o ko maa fɛn fɛn tɛ yahudiya ye k'o tigi ye yahudiya ka fali de n'i ma kɛ yahudiya ye dɔrɔn i ye yahudiya ka fali de i sago b'i ka fali la cogo min ko yahudiya fana sago b'i la ten hali yahudiya cɛ n'a ye jɛnɛya kɛ ni silamɛ muso ye walima chrétien muso ye yahudiya ka hakilina la jurumu t'a la parce que a ma se yahudiya muso ma n'i sera yahudiya muso de ma ka sɔrɔ furutaw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye jɛnɛya ye mais silamɛ muso o tɛ foyi chrétien muso o tɛ foyi yahudiya yɛrɛ de ti maa wɛrɛ jate foyi fo n'a kɛra ɲɔgɔn yahudiya ye a ye t'a la o bɛ ka palestine faga cogo min i n'a fɔ i b'i ka sosow faga cogo min na foyi ti bɔ a la n'a y'u diya don min u bɛ maa 10 faga u bɛ maa 30 faga maa 50 b'o faga foyi ti bɔ a la
meni jamana wɛrɛ ya kɛ i bɛ diɲɛ jamanaw de wuli ɲɔgɔn nɔfɛ an ka taga an ka se k'u ka jamana na dɛ mun de kɛra ni ye mun kɛ mun n'o ye nin kɛ tan droit de l'homme bɛ wuli yɔrɔ mais Israël b'a sago kɛ ka bombardement kɛ su fara tile kɛ ka maaw fa innocent u ma foyi kɛ wa foyi tɛ bɔ a la parce que Israël tɛ dɛ u ko sɛmɛlen bɛ yɔrɔ min na o de don n'o ye puissance baw ye Amérique kɔnɔ n'o ye puissance ba ni n'o ye Amérique o de kama bamananw u bɛ se kuma la dɛ o ko n'i ye jengo ani ka duga fa ni n'i y'a mɔmɔ a jatigila ye kɔnɔ sogoti ka so n'o tɛ a tɛ fari Israël ye jamana fitinin population ye population denni ye mais u y'u armé ka tɛmɛ diɲɛ jamana ba tila bɛɛ ka tɛmɛ bɛɛ parce que arabu jamana de kelen don ka Israël lakori a kɛrɛ bɛɛ ye arabu jamanaw ye o tuma na américains fana ye armement sugu bɛɛ lajɛlen d'u ma sa ko k'u yɛrɛ protéger n'olu ye mun kɛ foyi ma kɛ nka n'i y'a k'u la Amérique yɛrɛ bɛ fara u kan k'i kɛlɛ o de ye bɛɛ fana siraw ɲɛ nka n'an sera n'Amérique ɲɛ ala fana puissance ka bon n'u ye ala puissance o fana ka bon ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta ko ninnu ko kunfinw ka wari talen ko jurumu si tɛ anw kan wa yaquluna ala Allah al-kadhiba k'u bɛ nkalon de tigɛ ka da Ala la ka kuma dɔw fɔ ten preuve si t'a u tɛ ka farin dɛ ne y'a f'i ye n ko ni maaw ye kuma fɔ Ala yɛrɛ ma hali sɛtɛnɛ ma sɔn k'o fɔ parce que an ye sɛtɛnɛ ka kumakanw bɛɛ mɛn sabu a ye mun fɔ n'a bɛna mun fɔ Ala y'a bɛɛ fɔ an ye sɛtɛnɛ ma deli ka fɔ Ala ye k'i yɛrɛ yira an na mais ni maa ninnu ko de ko Musa a fɔ ko Ala k'a yɛrɛ yira an na walasa an ka da i la u jafariyara tɛ sira foyi olu yɛrɛ bolo fɛn bɛɛ ye olu de ta ye fɛn bɛɛ fana gulonnen don olu den na wa yaquluna ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun k'u bɛ nkalon de tigɛ k'a da Ala la ka sɔrɔ u yɛrɛ b'a dɔn u b'a ka fɛn min fɔ ko nkalon don nin ye yahudiyaw cogo ye na فمن أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين بلى على كوتشير لا من أوفى بعهده واتقى نما من ياك الله يركن تيمي كتلا كسرى لو تعالى فإن الله يحب المتقين كالي على قال نسرني جون فيه نسرنا على روني كلي بسين كايتي على بيفه nisrana la nye ka ko bebe ka ala koy hali doni na fama ala ya tribi an nisranya wattaqullaha wa yuallimukumullah nawsrana la nye dro kala baw doniya ala bi doniya di awma ka sobe ka ko ala nisranya wa nisrana la nye ala bali gardiye fene fona ala ni bala jere ko nisrana ala nya bi gardiye rola min haythu la yahtasib ere haklite ro min Allah ta'ala bi gardiye funi ki dayinka o bayira sira law taala nyedro ni sira na la nyey ka ko bela jele men noya garjige be soro noya kono nana alaw taala be klaki demen noya fene kono nana bo danyuma be di ma noya kelen fene kono nana ka da fen jume ka sira na law taala nye meni masra law taala nye lu baraw taala ere mago bi kuna jiya mina ni kungoro tamina ituno lu baraw soro ka sobe ke kala nye sira nya manya bala man awfa bi ahdihi ala ko tiena koni mogommi aya kalla yurukan time kalla yurukan dafa wattaqa kakla kasra law ta'ala nye fa inna allaha yuhibbul muttaqin kale alaw ta'ala kabbe ala nyesrenye jonfe ni ma misrana ala nye kale alaw ta'ala bo kanu ale alaw ta'ala be kew tigila mafe ambayini ala fa kambela jelen fara anyesrenye jonneka na إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أراكم ما منهم بسانينك وما ما منهم بفريلك الشراء قرآن كارب كان أبسك كافلا بي ساني والمفهري
ma munun be sani ke ni Allah ta'ala kan layru kanyi walma ma min be Allah ta'ala kan layru kan fere wa aymanihim alu yereka kalli kan ko fere samanan qalila suma fitinina ulaik ala ko tigila maw la khalaqa lahum fil akhirah ko kiyama kene ka konni woro situni layruka walma ka kallika mana ki kali alala galunka wala sai ka kuma ni renfam ki kali alala galunka ikalla yinin dobe bise ko soro tubani don galaw ya yare kren yala anga kitabu mun be naka kenani kitabu be qur'ana ko no de bukhari ashiyas bin qais sabado ani yahudiya do de blara no na dugu kolo do ale de tay dugu kolo yahuda kay namara ale ko ne tamma se kelala anga nyon soro ala ka ciden fi ala kira ka kriti ganu nyonci ala kira o ka kanga kriti ge bayi alayhi salatu wassalam ashiyas bin qais ay yahudiya kay wala ka tala ka ciden fi kire ala kira yahuda kay ni ga ke tado kalita ashasi fana ni ga rede tado kalita ala kira ko ashasi makika dablu beni malaika sire be mi mo bayira ka ko inta ko ala kira ma ko sire tene ko tiere la ka ko dablu do be ngolo mo bayira ka ko inta ala ire ta ko fe sire wala tene bulaya ala kira ko ni manani sire yai ambe chebla bi kali na sona ki kali durame du bolo da o kala ro mena ashasi sirana akwala kira ne yahudiya da israila ne ni kwa ki kali sabi ni kali nabi kala ibn abu kolo dam du kolo du mana dam ne ka hakere tale ala kira ka be ke jogo ne ta ko kalamu awdi mo sama kana nay ne fe otuma ni dalu masribu amin de place sabi kali ko yodi ni dalu masribu ni bi kali wallahi neta walma wallahi karsatate na fariyara ko kedoro amin du kolo dam otuma wala saka ce siriya ko Allah ta'ala ni ayati do yi feni dalluke wudi aji sababu fulana commerçant kadamina sogoma fulla gasara ama fere kelenge yoro ko tugo commerce kono kadamina sogoma fulla gasara kilam mina nyini ga ubu kodu sani make lansara seli ma do fayen nana ka gamina entremeli damen ale yere nye bala fana bina taga utina sa ayi kala ala ko wallahi ne yere masuroni na ne ya tani lela atanina ko ka sura fana kallimi ga wi gado yi ayani jigi so be se ga ko fana rogan o commerçant ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko kalili kabi minam barka ban kalili halni kali chiek joti bulu kuma tani kali galon kalili ganu wa ma fanta je ti tugunere wallahi ate suroni wallahi ne re ya tanina wallahi be sugu be yala ita soro ne kan pribuun o kalimi be ke kabi minam barka bandi be re ko commerce barka be ban wala kama ala nga folo man kalili kuma no ma de bu kali wati mina o basro ko gelara ni ko gelara do bu kali no to tu kala ba o bana keni fla fen ni be se ka ke ayati so biye mamunu be nu be sani ke wal makafere ke ni Allah ta'ala kallayru kai layru munguni ala cheno yedine anolu yereka kallikan samanan qalila suma fitinina ulaik ala qulu tigilamaw la khalaqa lahum fil akhirah kunni urashitu bulu kiyama kana bara ikana soki kale galon kan nakra wali dugukoloyi wali bolive wali mogo ka wari eki kali wala saka ki tayi Allah ta'ala ko ki perda kiyama kene ka kunni urashiti ikani rade gola adama tere bin na ta adama din yogon bulu fen fokati kali kay kundo fen do ko kiyama kene kay te hera soro fen na fajna be ma to yi war ko famu tugumi ani e ya famu tugumi ne madala ni kele no amma usa sara ka wari to yi e rebo kalam e mana musoro e ko beka ki halalai ibe klaka ala kaloka ko ciye dire ma ka soro ciye ti ko kiyama kene kay ti fa Allah ta'ala bay bara dama to be Allah ta'ala bino dati ila maka bara sabanyo ni mami ni barak ki kali kalonga wala saka wal fen na maraka ki tay ala ye fen sababoye kiyama kene ka fen sababe bere be dayt
أفرمي ولا يكلمهم الله كيما كنك كلا تسك فلا تجي لا لا تجي كما نوايا نلما كما يفكر دي على كلا جبا بيكا على كهين شتين يشيم على تكما يفأتاك وفليلاي ولا ينظر إليهم يوم القيامة على تي أتجي مولى كيما دون نهينا كلا جلي على ببلجي ميتي لجني هنا كلا جلي كلمة كم يمسا نادي من الدين كرو إيكا دونغا بوا نيبيلو أنا نسوكا دي من كرو أدمين بي من كرو فلالي تشوكو من بين يشيم أنا نسوكا دي من كرو فلالي تشوكو وتكلي ala ba ka jom beye kiyama kenek ashite bu bala wa ba belate jom ni ala saboke o fileli chugo ala ala dimine be mun koro tikeli wa mam bi kali fenna femi ti chie ki kali muti chie ala taala ti kuma be kiyama wa ti laje ni ne kala jeli asabana wala yuzakki kala ti samye ati samye ati samya doko kati kishi kabo tasmal la jabam doko ay ati samya ya damatai tasmal la jabo kana bi ka bo ya damatai ala ti samya ite ko kabo ika jununa munum bina kishi kabo tasmam etina yu fenana ita rabbina ke yoro jume go ija mai wala hum adabun alim ko walla jabade ba ti kila mo yi dimi be la jabam no ati kila mo ku be la jaba dimi abella jabam no ni fenda ma do be tuloni do fena ki kali galonka wala sa ka fendo ki tay ha ka fen yene makka ki tay wajibi la yi kali ni wala say kaso ni la jaba dama do mi fora bele de lembere de day kuna o bay ray gol ko kali lila do ga kalli ka cankutu wallahi billahi tallahi ulu ray kalli la ni may ambe kalli sugu do ke o go mo ke flanka fay ha abeni bachi abeni faji abeni kola denci abeni dala wuroci walma abeni sangoroci ni bebe adam madinka mushriku yi flangafo alakrabu sallallahu alaihi wasallam man kana halifan minkum falyahlifu billah aw liyasmut nimma min be fekki kale awla kati ki kale alala walma kima wala man ahlafa bighayri allah faqad ashraka mawmani kalifewre lani ala seki dore baso ka faralak ye dore faralak bayra ni be kalli ke dalama wallahi kalli sigannani wallahi billahi tallahi aymunullah ma bi kalini ni fennani tallahi billahi wallahi aymunullah ni kalini ni abi foni be maki kalala ma beni samparent abeni bukolot abeni jahannamati ni beba da madinke mushubi wani fennani ni folin fle ma fen bi kale fenwerela wala saka da madden do bulu fen daga yere yi ala ko ni fennani do la kelim perbe ci kuma kiyama kenek wa inna minhum la fariqan yaduna alsinatahum bil kitab يلقون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ألساني يهودي وبنيوانا ألا بودون ala ku don Allah ta'ala ko wa inna minhum la fariqa kujama kulut do be ni yahudiyan nuna yalwuna alsinatahum unnem kuba bama yelema kanne yelema bil kitab ni kitabi alaka kitabu kuma do be o ba yelema ka falsifier ka ku yere sabui li tahsabuhu min al kitab wala sawko jete kitabu do yi Allah ta'ala ko o ba yere o be kuma chaman fo koy alaka kumay gasura alaka kumate wa ma huwa min alkitab ko kitabu dote ko bakani kalo bawde tige wala saka ke kitabu doyi ko kitabu dote wa yaquluna huwa min indillah kuma min kajuna be ku ba ko koni morala ire yo wa ma huwa min indillah ko gasura ma bala yo ala tat
galon be me galon dale alala wal maka galon tiye ka dala kira la fana ga juguni galon be ala kira ko sallallahu alaihi wasallam man ta'ammada alayya kadiba falyatabawwa maq'adahu min an-nar aw fi an-nar ma fe mana daba kama ka galon tiye ka dale la kiki place la be jahannama o ya akrai Allah ta'ala yare ka kitabu do la bendron walma eren ne kono ka fokoni ala ka kuma ka sura ala ka kuma hali qur'an ko non fe ya mo be ni kede karamo bu janfira la on be na jamana mimma amma kala ni mancan kala yara mandu yeka kala yara mandu yi imana qur'an ayat tafsiri tubo abebe be malema ma shiti ka kuma contester fa emi karamo ni dale da kelimbila ijije kasra ala nye kuma be qur'an ko no tugo mi ka fons asanga jamana ko na ya anta nyere labbe ni ala ka kuma ya ka nyere berebe ka beni qur'an ta anto gade ambe qur'an aya de klomi o ka beni onyi anga feranga ko ma ka kila ko fene daluta ka bo qur'an ko wala yere ko ta ka be qur'an kasra be qur'an ko no tugo mi ya dale baka ko ke tugo mi ka janyo ala ko jege jala ni baji tikre me bela de len ta halif leli galaw munu be ci da ga lu fana ga dalu be qur'an ko munu be muriya fana ka ki sigi ka maw garje ko ne ka dendi ma lu fana ko ga bara ko dalu bala qur'an ko wala yare ko qur'an ko no suratu kafir ko summa taba sababa mai o sababu alay o ke muriya dalu en nantara o cogola e ko ma be soro ma min gadda luti qur'an hal ni kulomina ko kale ka kulo ko fana fora qur'an ko no lo to be qur'an no jene ya fene nanay me kuma te ka fora qur'an ko no damade a fora fo tugo jume o de kuma me aya di be kulomi on veya ka aya yele maduro ka kan zabui ka aya yele maduro ka kan zabui kam maw hakli dita ka bala ko ka duro ka bebla yire dingo hal shiyama no fana ko be qur'an tafsiri qur'an aya club de o ba be ke badrali a club wa ko ne aya ko ala kame badrali de maya kuma jugu min be no be nyeshi kafiru ma o ba fa ala kame aisha tu de maya lahi ni bela jere ne be amadi ya fana be qur'an kulu yelema ko kew yere sa ko yi ala tani kirata nuno ka janyone ko jege jere ni baji afana chama be wa khataman nabiyyin hal nasru min al mutashabbihat qur'an ko min be ko koro chama bala o bala ko khatamu yini be wala ndege min be do bolo la wala ma fo ko ala kire nabi man labay yoro shila qur'an ko khatamu mun be ko Allah taala ko de ala kire nabi man ko bolo la ndege be bolo no woni cenya to mi ko ala kire fenen nana kan nabi man cenya wala te kam ma fo ko nabi man wara te ala ko fa inyate ko la za wode kama nala ma fara ko fim ganga jamana ko na fabe wili la ere tabdo e dum ke tabdo e taga ko mo fabe wili wode kama ni bo do be nati la yikana ke bela me ba ni ta ke ba bela me don do be sey bi se mbas la me ko era la pe asi tabdo e be mu yere anni emma fam ko ne jigina mu yere ka o yere ka kuma kam be kale de nabi mal la bay e be kuma wara ma nyini tuguna la kra yere ta ko kira yɛrɛ da ko k'ale de ye nabi ɲuman laban ye ko kira wɛrɛ t'ale kɔ mais ko ayi ko kira wɛrɛ bɛ yen ko nabi ɲuman d'a ma tugun dɛ ko ala kɛra kɔfɛ ko nabi ɲuman wɛrɛ bɛ na ko ka taa se fo diɲɛ laban ma o b'a yira olu ka taga sira la hali sini maa kura bɛ se ka bɔ mali la yan bi k'a fɔ k'a ye nabi ɲuman ye n'a ka dalilu kɛnɛyara an bɛɛ bɛ se ka tugu a kɔ n'an taara ten silamɛya b'i ban silamɛya t'i ban dɛ critère de bɛ nabi ɲuman na fɛn fɛn nana ka nkalon tigɛ k'a ye nabi ɲuman ye a critère ma dafa si ala kira ko te kale kɔfɛ ko ma bisaba ɲɔgɔnna bena a bɛɛ bɛ nabi ɲumanya wele a yɛrɛ ma bisaba a bɛɛ b'a fɔ a ye kira ye a bɛɛ ye nabi ɲuman ye a caman tɛmɛna caman bɛ kɔfɛ dabilu kelen ma sɔrɔ a si bolo o b'a yɛrɛ kuranɛ ye seli wujuhu de ye ni kuma fɔra yahudiyaw dɔrɔn tɛ dɛ an bɛɛ bɛ don a kɔnɔ dɛ hali min bɛ tafsiri kɛ ka ala ka kuranɛ aya yɛlɛma k'a k'i yɛrɛ ta ye e ba hali y'an ka ladalamɔgɔ minnu bɛ kuma an ka kungo kɛ yɔrɔ la i bɛ dɔ wulilen k'i jɔ ko muru yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yan ko ala yɛrɛ ko tɛ kuranɛ na ko n'a sɔrɔ nkalon don ko muru yɛrɛ bɛ yan i m'a ye k'a sɔrɔ a ye mun fɔ a tɛ kitabu si kɔnɔ kuma tɛ kuranɛ ale yɛrɛ ka fɛn ɲini sababu a fana b'a fɔ a b'o dabilo bila kuranɛ na
ko karamɔgɔ bɛ kɛnɛ kan yan n'o sɔrɔ n ye mun fɔ n'o sɔrɔ nkalon ka sɔrɔ e ye mun fɔ nkalon finkiri yɛrɛ faniya e ye mun fɔ nkalon tiɲɛ t'a la mais o bɛɛ de bɛ fɔ an ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ an bɛɛ sigilen bɛ kɛnɛ kan mɔgɔ si t'o tigi sɔsɔ hali an wililen mɔgɔ t'o wele kɛrɛfɛ i ye kuma min fɔ nin tɛ kuranɛ na dɛ o fana bɛ jo o la n'a taara yɔrɔ ayiwa an kɔni ma kalan dɛ mais ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ nin cogo la ka sɔrɔ a tɛ kuranɛ yɔrɔ si walima an ma kalan dɛ kira yɛrɛ ko ta hadisa la ka sɔrɔ nkalon n'i ma kalan ka ban kalankɛlaw ka kuma i b'i da bɔ a la i b'i da bɔ a la o ye karamɔgɔw ka ko de ye ni maa wɛrɛ ko i b'i sen don a la dɔrɔn i bɛ tiɲɛni ani maa min y'a ka bazɛn kura tigɛ a jɛma i kan ka taa di tayɛriw ma i ko ayi i y'i ɲɛsin mɛnkanisiyɛnw ka garazi de ko bɛɛ bɛ se k'i débrouiller mɛnkanisiyɛn bugulen b'a ka tunu nɔgɔw kɔrɔ ko nana an ka bazɛn di ma i k'a ta o ko ne tɛ tayɛri dɛ an bɛ mobili de dilan an tɛ se finikala la ko a minɛ i k'i débrouiller n'a ye n'o y'o minɛ o dugusɛjɛ i bɛ n'i ka bazɛn jɛma finnen de sɔrɔ a bolo yen k'o bɛ ten mun ka baara ye mun ye o bɛ d'o ma mun ka baara tɛ mun ye n'i y'a d'o ma dɔrɔn i bɛ tiɲɛni wa Mali la bɛɛ kɛra kumakɛla ye bɛɛ kɛra ɲɛfɔlikɛla ye bɛɛ kɛra karamɔgɔ ye o de kama diinɛ ko ɲagaminen don Mali la halisa n'o tɛ jamana dɔ bɛ yen a tɛ bɔ i la ka wuli k'i jɔ ala ko ten a kira ko ten i bɛ ɲininka de e ye jɔ ye i ko ala ko ten a dalilu bɛ min kira ko ten a dalilu bɛ min o bɛɛ de bɛ ɲininka ye mɛ an fɛ hali sini n'i ye jalamugu jɛman dɔ sɔrɔ k'o meleke i kun na ka kɔlɔsi bulon i kan na i bɛ maaw tugulen o kɔ k'o fana ɲɔgɔn karamɔgɔ si tɛ Mali la yan i b'o dɔw tɔgɔ sɛbɛn k'a jira a la a t'a dɔn a b'a kalan cogo min na ka kunfin yɛrɛ kelen ye ka tɔgɔ sɔrɔ ni karamɔgɔbaya ye i b'a ye Mali de la yan a tɛ foyi kɔ mais tɔgɔ min b'a la a tɛ karamɔgɔ kelen na i b'a ye Mali de kɔnɔ i b'a ye ɔ nin aya ninnu a kana k'aw ɲɛna k'ala bɛna an ta an tɔgɔ ma ko maliyɛn o ko tɛ koyi kuranɛ mana kalan yɔrɔ o yɔrɔ waati o waati bɛɛ b'i nin yɔrɔ de sɔrɔ a kɔnɔ ko ninnu jamakulu dɔ b'u la u b'u nɛw yɛlɛma yɛlɛma ni kitabu ye ka a jate i n'a fɔ ala ka kitabu don ko ka sɔrɔ tɛ dɛ ko ka sɔrɔ kitabu fɛn tɛ wa yaquluna huwa min indillah u b'a fɔ k'a bɔra ala yɔrɔ wa ma huwa min indillah ka sɔrɔ a ma bɔ ala yɔrɔ wa yaquluna ala allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun k'u bɛ nkalon de tigɛ k'a da ala la ka sɔrɔ u yɛrɛ b'a dɔn an bɛ ka kuma min fɔ nin ye nkalon ye mais u bɛ ka dumew ka k'o da alaw taala a y'aw janto a la n'a fɔra ko kuma man ɲi dɔwɛrɛ si tɛ kuma min b'a tigi toro ala kan b'o de ma o de kuma sugu man ɲi jagoya yɛrɛ tɛ kuma ye walima jagoya don wa ne tɛ fɛn min don a ci wajibi tɛ o ala yɛrɛ ko ten wala taqfu ma laysa indaka ilm alaw taala ko i kan'i yɛrɛ bila kuma na fɛn min dɔnniya tɛ yɔrɔ maa de bɛ kuma bɛɛ o de kama an ka kodɔn kitabu dɔ bɛ yen hadisa tɛ dɛ kodɔn kitabu dɔ ka hakili di adamadenw ma an ka s'an yɛrɛ la kuma ni kuma cɛ dɔ tɛmɛtɔ la a ye koro de ye koro a dɔ koro a ye koro dalen de ye a tɛmɛtɔ la ye salamu bila koro kan koro y'a ka salamu minɛ yɔrɔ koro tɛ kuma gɛlɛn mɛ a kelen pe bɛ ka tɛmɛ kungo kɔnɔna la koro dalen a fana y'a dabɔ a kama ko salamu aleykum koro fana y'a jaabi ko wa aleykum salam wa rahmatulahi wa barakatuh cɛ kabakoyara ani sentigɛni de donna dugu kɔnɔ ka taa fɔ dugulamɔgɔ ye ko ne ye kabako dɔ ye bi ko kabini n danna n ma deli k'a kabako ye olu ko ye mun ye ko koro de kumana bi ko ne yɛrɛ ye salamu bila koro kan k'a ye n jaabi olu ko i tɛ sabali koro bɛ kuma adamaden de bɛ kuma koro tɛ kuma a y'i kali ala la cogo bɛɛ la mɔgɔw ma da la mɔgɔ si ma da la koro bɛ kuma a tɛ kuma ale yɛrɛ dimina koro kumana ale ɲɛna mɛ ale bɛ ka kuma mɔgɔw ye ko koro kumana mɔgɔ si tɛ ka da ale la a fana ye mun fɔ a ko wa a ye na an ka taa n ye salamu bila koro min ma a dalen b'a nɔ la ye ni n taara ni n ye salamu bila a kan n'a ma kuma n yɛrɛ ye sira d'aw ma a kan faga ne yɛrɛ siɲɛna a kan faga maaw ko baasi t'a la n'a sera fagali yɔrɔ ma o tuma an ka taa an ka taa o y'ale minɛ o taara a ye salamu bila koro min ma o taara o dalen sɔrɔ a nɔ la ye o ko ayiwa a ye ka koro dalen bɛ yan salamu bila a kan tuguni an k'a lajɛ a ye salamu bila koro la koro b'a la a ɲɛ kɔrɔta kuma tɛ ka salamu jaabi a ma kuma yɛrɛ a ko salamu aleykum koro ma kuma a ko salamu aleykum koro ma kuma a ye kala ta ka koro surugu surugu a kɔnɔbaraw la a bɛ ka salamu bila koro ta ka bɔ a nɔ la yan cɛ jɔlen wɔsira parce que ale yɛrɛ de ko ni koro ma kuma a kan faga a jɔlen wɔsira
atobina ka saya de sisa mawo kanya fi ko koro tikma edi ko koro kuma na ayi kale ko wallahi ni koro kele ne ka salamuna na ciye dona ni koro de yala me jaman na le koro mo soka kuma fi mako ya sirisa atokera wabina ta ne be fa o ya siri ko bina fa waqati koro soro la ka kuma ako as-sukut fi ba'd al-awqat hikma comme ko ka toki ma ko yoro do la ko e ko do maka fengita bete la kalifen akuma no yoro la ka cheka fagali ka sobe mais hakli di chema alo du seje na le salam la waraba ka no ya le jabe sa marala na be to fo mo wayto o koro de kuma bam mai isigile mo be buruburu la boro do yere be misigu yere manu ma kuma o ti la fiaba fo ka kuma wajibete kuma ni kuma ko na na be kuma ni kuma ko te yima adama den ka fembe be sebe no kan ere be kuma do fay be jola la baka sebe no na kere turmi ibe ta suranya kema bara an ka hakili to wala la an ka do ko kuma foni mun kera qur'an kalai ani ala ko fo ani sigle do ibe gidda do kuma na yi kuma nyumani ka sinji ugla ka balma ya ugla ka kele uba ma bi dado kuma sugul me ki sigi baro dalla dro ka befo femu femana na ida ba bela o tigila ma ma dola kiyama ibn tabari jurnun dola dire nyini ga neeni baro ke wati mani kuma jume ala yini fo yahudiya ma me yahudiya doron jere hala islame o ba an kana fem fo ali alaka anti fem min do wal ma ba do me an kana yele ma ka kan ni duwoy na ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ألقوا مدك فرقلتك شيء عليه الله تعالى كتاب الدنيا ديما والحكم عليه ألك قدون ديما والمكير الدنيا ألك ديما والنبوة عليه ألك النبي من الدنيا ديما ثم يقول للناس وقف وتجيك فادما دوني كونوا عبادا لي أيك جوني ني من دون الله على تمام على كل شيء بهذا دي ne ala ke la jia ki kalan kitabu la ka kodon dima kan nabi mayad dima e ka kla ka fo mo boyi ay kene ka joyi akana ka ala ka joyi ala baga ni fo ka kuma do de jabi ala say yaw dew ne ya fi wo fanga se aya bishigini sabana wal ma ni donina pour que anga bon najirani ka ka kuma ba har sani yodi on najirani ka wurude kuma ga isa batu ala batu dan zede isa rebe batu wadi sinin chrétien be isa batu la le église ko na la je ibe were ka dinglani do ko isa yi ko kam so glani do stati be ko yamba maryama yi ko da were de ya glani tan te maryama kam so do gla église be ko na be ore kama sharia la islamique c'est que c'est l'église ko no mais en condition nous ka statinité ni maryama jabe isa jawbe akana selako mais no luté abse ka selako be bunyay hakile ma parce que be mali de la note ni be jamana ko ka islamé be église lui ka ko ka misri tamam beke maro la be église récent ka falsifier ka yelema ka yelemani do kala ka islamé o ka misri o tamam be ka amerique avec europe Amerique yere de taga jugune Europe tay parce que Europe ko mana européen jugu yer doni mo lutala église be datu ka sampa kilenga chrétienté do akono ta fer islam o fana ma Amerique nu ya do ma ko te église ma do be islam wole na ba te do ba sa awere ba yele ma ba ka misri église chama de yele mara wu fe ka misri chama bi Allah ye o église do sa akana sela kono te ko ka de son to kono de o ka yirimani nu anu ka foto silite ka kono kulu to
aba yelema ko dessin be poako no bora ko no kuma mena bana toko de yake iglesia ni bara o ni bara taka ka ko no tuguni aw fana ba ke misri kada ka o de bina sela ko no aw de baka sela o Allah taala ko ni manu ko ku ye isa ke ala hal no mafuda law ka bara yo dira asenu do na iglesia ko no do ko kunsulu isa futoyi ko kunsulu maryama futoyi o ye ka isa ke ala ha isa be kala ulu yere feyi isa to foli min be ke hali ala yere to te foti kala ma ko mi cheikh mo do rafida be badra li to foli min ke o dala ala kra yere to foti fa be kena mar la ko badra li de kra yere o de ci de unu e fili o ulu yo de da isa la ka isa bas ala ko ti ben akana ni ke isa na to were la yawdew ulu yere de farla ñuwan ka ni nanzaro kata fo ala ka ci de sallallahu alaihi wasallam e kam go bigi fofu li simple de la assalamu alaikum rabbana ita to nga sujuru biyewa andi ibunya to go yere kam go ala ka ko ay la ni jone ka sujuru bi ne sujuru be bi ala de ya ti ne may sujuru be bi ala de sujuru te bi ne amana kan fam fay ati be adama din ka bato do nyeshin adama de ñoo ala ka kuma ma kana li basharin atiba farqulati an yu'tiyahu Allahu al-kitab ala ka kitabu bi ima wal hukma an qudun ala ta'ala ko di ima wan nubuwata an nabiy manya thumma yaqulu lin nas o ko fa uti ka fada madawni kunu ibadan li ayake joni ne min duni la ala tanam ala nga kram ko mun be ni mo go be susuru ka wuli lawye aya dabla ni dun kuma na jamana ni ga o ta la jenni da luye de ba la jenni ta kasra godi ore mali re kuma gele ka foko karsa ni fo ayi ciye fo tede ibe la je ko jon wa ko ni ta sara madu ayo luto insa ayo luto yi ika ciye re te la je yoro shiti ka foko ni saba ku nya la ka ci de ku kumbu susuro ala kire ka fuli ke uti wal manu ku nya la ka ci de yu ku sulu ala kire fuli ko na uti uti ya ba ati be adamaden ki sulu adamaden ɲɔgɔn yi foli sira fɛ ati be abada i ka alimami jari ye cogo cogo a natɔla ka n'i ka fugulan bɔ i kun na k'i b'a fɔ dɛ o tɛ bɛn dɛ walima ka girin ka sin k'i sonsoro alimami ye ten e dalu t'a la hali minnu b'a fɔ k'a y'a kɛ ko fɛn t'a la i y'a fɔ i da de la fɛn t'a la na ni perewu ye ko y'o de ye na ni dalu ye ko fɛn t'a la alakira sallallahu alaihi wasallam n'a kun donna misiri kɔnɔ safa bɛɛ bɛ wuli wuli k'i jɔ dono la kira ko sabon ma akana ni bonya yi ko fursu ni rono bu ka masakɛw bonya cogo min akana o kɛnɛ dɛ ne ye jɔn de ye ala ka ciden ni donna ka wutu cogo min a ye tuti o ye kira yɛrɛ mɛ karamɔgɔ kɛn bɛ ka bonya daw yɛrɛ kan bi mun ka bon ni kira yɛrɛ ka bonya ye e yɛrɛ ka kalandenw bɛ ka fɛn dɔ k'i la e yɛrɛ mana ɲini ka karamɔgɔ dalu bɛ nin na nka t'i ka nin jɛya ma dɛ dalu b'a la i yɛrɛ ka dalu dɔ bɔ kitabu kɔnɔ k'a fɔ an ye a bɛ diɲɛ kitabu bɛɛ da ɲɔgɔn kan a tɛ dalu sɔrɔ a la maa o kɛ natɔ ye ka fugulan bɔ kun na dalu bɛ e natɔ la ka girin k'u sonsoro ten k'u kiminukuru da dugu ma e ye a bɛ min a foli cogo dɔ bɛ yen an y'a ye an ka jamalajɛ dɔ la walahi k'i sonsoro dama tɛ dɛ k'a da disi k'a k'a ka karamɔgɔkɛ na filakafia bɛ tɛmɛ nin kan karamɔgɔ de kan ka nin fɔ kun f'i ye i kana nin kɛ ne kɔni kanu bɛ yɔrɔ la kosɛbɛ mɛ kan'i da i disi ka ɲɛ dɛ mɛ ni anw ye ka kɛlɛ kɛ fɛn o fɛn na fɔ n'an dɔgɔyara n'o tɛ bonya sugu o sugu mana diya ye n'i y'o da anw kan an t'i kɛlɛ a la an t'i kɛlɛ dɛ e yɛrɛ b'a dɔn bonya dɔw bɛ ka fɔ ye hali dɔnkilidalaw u bɛ ka e bila yɔrɔ dɔ la i b'a dɔn i ni ala cɛ i n'i ye man kan mɛ komi i ka fasa ni i ka tɔgɔ duman b'a la dɔrɔn i tɛ fiɲɛ ye o la n'o tɛ alakira Bukhari bɛ na n'a ye sallallahu alaihi wa sallam don dɔ alakira taara k'a bɛ t'i sen jɔ kɔɲɔkɛ yɔrɔ dɔ la a donna so kɔnɔ musow bɛ dɔnkilida la jɔ muso maa minnu sara badiri kɛnɛ kan u bɛ k'olu fasa alakira donna yɔrɔ min u ye dɔnkili yɛlɛma u ko wa fiina nabiyyun ya'lam ma fil ghad ko nabi ɲuman dɔ b'an cɛla sisan k'a b'a dɔn fɛn min bɛ kɛ sini fɛn min bɛ kɛ sini k'a b'a dɔn o kɛra yɔrɔ min alakira min ma kun dɛ ne y'a f'i ye n ka bɛ da maa la i salen mɛ i ɲɛnama i kana sɔn a ka da i la koyi alakira min ma a ye dɔnkilidalaw lajɔ a ko a ye sabali dɛ a ye dɔnkili min jɔ fɔlɔ aw ye kuma min fɔ sisan a y'o bɔ a la ne ye nabi ɲuman ye mɛ fɛn min bɛ sini ko la ala de b'o dɔn ne t'o dɔn dɛ
anga karamo jume biya ka sona fasadam ko dongli dalaw baka mangutu fam mangutu minti chie kale re ko dongli dalaw ma kana ni fo o karamo jume biya dongli dalaw ba le fasada ka kuma fo ay re pa do ni galui galunde baka tige ka dana wala saka ngorota do ni sanje me abu to yi katimeti parce que ale re bolo ni korota di ni te korota ni halaki asala karamo so bonyami mai kana so ma te korota shi bayra ka fo mon tuddo be no darile kana son ala yara fle ka fota ati be adama de shima e ka fo adama de nyoma kunu ibadan li ayike joni ne min dunillah ala tanala akanoke walakin kunu ikan ka fodi ayike rabbaniyin ala batu jombawi ikan ka fota mogo be tugu mogo ko di ka ala siraira me te tugu mogo ko wala saka ayre ka siraira ni ne ma famu mallaya ni tugura karamogo ko na ye fewre yiri la munta ala kasra yi kwa ni be karamogo no fe baka ala kasra yiri la wode karamogo yayi wode karamogo yayi wode kama li ifrat wa tafrid malikon na la ban fe wallahi tasra do yi karamogo bunya fokati mala do yi bunya kreerete fokati mala ngada sro biya ulu fena ma shishi u ka karamogo kunna bayra ulu fana mu ga karamo wajati fuyi ambe gele imam sanan ambe adamade ulu raba fo karamo ma ku nyabu so anyela ko ina karamakum inda allah taqakum kum wami kabu ala yoro la kusube o mu wami misra ala nyed o koro ulu nu ka kunfiya ulu fana misra ala nyek katime kay ni ka karamo waya abi fode ma ko tafrit wa ifrat ha ka fente ma danka ani ka desekola ko yini ndey ibe ke chamanche mu godi ikana dantemeke wa ikana surunya feneke nin bara kɛra ten dɔrɔn tiɲɛni bɛ k'a la tiɲɛni dun mana kɛ dɔrɔn o tɛ mɔgɔ si ka laɲini ko tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ nɔɔni ka tiɲɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ o ma walakin kunu rabbaniyin i ka kɛ ala jɔn ɲumanba ye bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ka sababuya kɛ aw kun bɛ ka fɛn min kala kitabu la walima aw kun bɛ ka kitabu la kalanni min kɛ mɔgɔw la ani aw kun bɛ ka kitabu yɛrɛ kalanni min kɛ kamugo kala kitabu la ani awere kuma kala ni minke aw be ko de ma kana fa be ke dowre de barabe ko de akana fa be ke dowre na kala dowre dura be barachi o bayra be kala ka jonyi akana fo ka be ke shitene ka joyi abe kala ka jonyi kana ke karamo ka jonyi de ni ala jonya yi bla doro bara bela jelen ciena ibe kala ka jonyi hal ni maw banila kala ka joyi o bayra karamo kan ga bunya de ise ko ye fen fen ya beke karamo yi me karamo ni bunya mi manga ayre mangante ka so ko nyeshi ayre ma e fen mangante ka so ko nyeshi karamo ma aseno kera doro flash ga hereta karamo ka hereta la yere ka hereta kiyama kenaka abe kan ni misal wala kama la flaka kuma hal no sura jigi sababu kara yowi ambela jele me do ko nombe an ka ga grito na ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون والنبيون فنه كتي أو يمر يبرورلا ني على كتير ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ata yire aula kauka libat aflana ata fo fana kan meleke umine akan nabi nyuma umine akolu ke alaye ato fana yira wala nabi nyuma shiti mun yeni barak kayira ko mogola ay meleke o ka alaye nabi nyuma shiman nabi nyuma shimafo ay nabi nyuma yire ke alaye ala ko nabi nyuma shiman ala yire nabi nyuma je ka boni bela dilem ayamurukum bil kufr nin joran nabi nyuma no qura baka o yamarani kafriye بعد إذا أنتم مسلمون أو كلمة كفر إسلامي نبي من بوي يمر إسلامية دي لما تا يمر كافرية أي كإسلامية ككالا جوني ما أي نير بسوا أو نير بكا أنير كي على يوم ما كان يير كن نبي مني نصر النبي من فينا كونيني كي سما صر دوكرو سانفلا بنيامنا سما صر دوكرو سانفلا بنيامنا bunya do be takadai ka yere ba do kuciyeta maw yi don kunu ki don bi jugu jugu min bi la hal sawdone nga do kembe ke eyele nabi mo were ni sanje ere fene be kun gomi na noyi
nabi nyuma nu ka jugu nyumanya nu ku sona ko nyogonam e samba so ran ira hakili ku me ko ala ko ambe nabi nyuma be de gale ambe nabi nyuma be de gale ore kama bunya kadada madin kai ka klaki kumbo akoro amano wala la ya amano ko yeni dei ala madin tu kadi fili de ko katime tiye e ma jiye na dina mi jama ka chan katime tiye dina bek utin nabi nyuma ko te kitabu ko dina min be ka jama ka can ka teme dina bet o dina mugo ashite mu me kitabu do ko mun bora la yoro ashite mu be nabi man do ko ka nabi man cira ka wala fi o shite no ye buda amma ko ma ko al buziya ala de jama ka can ka teme dina bet ase chinois japonais nepal corée fla ali thailand ulu chaman di bala katabla aywa philippine nunu akelema ko mo nyeda jugu cerne nunu a chamana o ka dina nu yeni dina o de buda dina nu ulu de kacha meite kitabu yu bolo ko ala kota itu yen nabi ma fana no nga utugura hakli nabdo de ko masake dendo de snaki ba fanga afaka masaya lati wo nema no damu kaylema ko ko ka wati jange anna wati sira jera fini ko ka yiri bulu meleke meleke ay ka singana yere ke cide dugu konoti aga hati makka tugo flen ore kelen fle budai ka kala ka dine ta tugoni ka do hal armation no ye karate ka be bara chamanke o ka dine bala o ka foli tugo no ka concentration no chamambe a tete ku be sport la de a chamanyu ka dine bara chamambe bulu haklino di kada da maddi ko ireta ki yanga san feni ko ye mawka tuye ko kasoro ki sete jaba ibeta soro da lu shita bara ala ko nabi nuno mason ka meleke o yera o mason ku yera fenayra ala yere mano plasila ya nurukum bil kufr ulu baw ya mara kafir de ba'da iz antum muslimun aw kenam ko islamun ka wonni gen ka o ke islamai aw sonne islamai ma ka kala ku yere bunya chugo yirawla ala bunya chugo ko datu ko bonye ko kaka hakili dayele ko yawde o ka bara islamai kelin kelo fene bakande yiraw ko mo na wa iz akhaytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين alako kuma mina kale ye nabi ɲumanw ka layuru kan gɛlɛn minɛ ka layuru kan gɛlɛn minɛ o ni nabi ɲumanw ni ɲɔgɔn cɛ lama ataytukum min kitab waati min an ye kitabu di aw ma o kɔrɔ de nabi ɲumanw cira minnu ma n ye layuru kan gɛlɛn minɛ nabi ɲumanw na u yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn tiɲɛtigiya ni dɔ bɔra ye dɔ bɛna kuma min na kitabu dira aw ma dɔw ko ko kumuni k'a bɛ ɲɛsin ka taa nabi ɲumanw wati mina nye kitabu di awma ani kodon walma nabi mon cira jama mima kuma mina nye kitabu doniya di awma ka kodon fene di awma wallahi rukan gelem ne ala ni nabi man beci abay dawru di alam mi ka ci la si yenci ka tan mamununa o kitabu doniya dira ci sera mununa ka tla ko kodon doniya do ru fena aw tora o cugola summa ja'akum rasulun ko ko fekiranna don gela chama ko ala kira de koti so ala kira de koyi sallallahu alaihi wasallam ala kiranna na ni be ko Musa Isa Ibrahim ni be ko fe ala kira de na sallallahu alaihi wasallam musaddiqun lima ma'akum femi mbaw bolo ala kira mana ni kurayo annana ko de cientiya ayre ka sharia ko faraka nota ala kira ka kuma shite kabe tawrata galuntigiya mun nauti ala kira ka kuma ti kabe injila galuntigiya mun nauti ala kira ka kuma be abe Musa tan abe Isa tan musaddiqun lima ma'akum femi be aw bolo ala kira nana ko de cientigiya wale kama
ala kira de la ka fali sabawi sallallahu alaihi wasallam comme ko shikana ko kale ka sani Yunus abi Bukhari ko aw kana fo ne ka sani Yunus bun Matai aka no fo de kira ka yere majigi amanda bin mashidoya dolo sabake do ni yahudiya ke do blara no na sugula sabake yahudiya ke ko shaflo ko ka tiga da nyek yahudiya ke nani kan ramadala kira sallallahu alaihi wasallam wala ka cide ka cedo yin bushite kray ceni wele ka kara chowos ce ko ala kira ma konte metola koni biki kale kabi kale alala ala mi musaf saya beni sanchi ala ko ma yika no fode iba fode yikale alala ala mi kira muhammadu saya beni sanchi ka ko kwai ko be musa be ka samantiya ko de ne torone ya gushiya nyada ala kira ba do saba kay mun ke mafli me yira ma jigi wala saka musa bunyali musa kof ala kira ko kaw kana nifsa ya musa ko kiyama kenaka ni buru fiera ko bebesa o ko fe ni buru fiera mo go be wuli me mo ko folo mi be wuli ko be kale ni nale wuli la be kale nyana kale folo wuli la me nale la roshila je kale nyabala musa melekelen la roshi pierre ale ta do musa de wuli la le nyawa ale de wuli la musa nye won ma nyi kirimi ke sisa ni buru vieille o ma musa so kale ta do mundo la kele kera mbara kra kayra majigi wala sa sabo kana jafariya so kube musa doya wal makali kra ere prota musa ni sanje ala kra bi kuma sugunu mu sallallahu alaihi wasallam na tiere la ala kra bi kafsa kat me dam fembe amele ke farajina ka adama de fem fembe kala yadda ala kra kafsa kat ma be ala kra kafsa na be parce que no soro dog no sanai aka boy dalla do kuma do fay ala kra ci nyetu fili kande ati nyati gole akungo ko kuma idrisa buru yani o katara nyati asan kun sabit dondo akwala ka ci de ma kuma jando la ako khuliqta mubarra'an min kulli aibin fa ka'annama kad khuliqta kama tasha'u fa ajmala minka lam tara qattu 'aynin wa afdala minka lam talid nisa wala yidan ki kishi ka bolli bu ko bema ina ko yire de ya alay alandani dan ci bon ko dan femi ce kan katime kan nyama daw ka folo femi kafsani e ko musumo kan ge fo o kara la kara rayina no ko nyega lo ya ba ko noni kuma bla wa afdalu minka lam talidi nisa demi kafsani e musumo bange fo bayra la kara de kafsa katime dan femi la jere o ko kiran nana femi be aw bolo ko cientigiya la tu'minuna bihi wala tansurunahu aw yella yurtawni ala je ko kiran labani annana aw bedda law be limaniya kiran labani annana aw ba deme qala aqrartum nabi mayi kanto awma ko yala aw be ni sabati wani kuma kan akalema ko min da makele o kile abotola ya be kan arda ko mai kiran laban do bina jiyan laban wati atoko muhammad wal ma ahmad nanna naw be limaniya lawa ameli manala aw bedda lawa amedala aw ba deme wa ba deme aw yeni lagu tawno kan nabi manche wa khastum ala dalikum isri ay ngal lagu kan fanata mana o kuma kan fanata ayen marla domiru adobe sey kata nabi mam adobe sey kata la karam adobe sey kata la yaram wa khastum ala dalika isri ay ahdi ahadullah aw yi alaka lagu kanta o fanana kafoni nabi man labana na obitu ba walma nabi ma fen fen manana abade me abidala abiklaka suba qalu nabi ma nana ka hakli tigi aqrarna ka boko ansono ala walma qalu nabi ma tira jama mimma o jama be ko anson ni kira laban na be tuga ko ame da ka kuma akalama ko me ala be kuma do nabi ma da ko layru kanita tawati o layru ko ne kuma folin bled kitabu doniya ani kodo o dira ciden laban do binade aw ba ciyentigi aw be dala wa on ba ciyentigi am be dala me limanal aw yela ruta mbolo an yela ruta nabi man nanaka sigo ka kam ko yoro qalu aqrarna ma mun ko amzon an yela ruta wala fashhadu utmana wa kasiriya wa ana ma'akum min ash-shahidin nabi ma yarba fa ko ne rabbi fara aw ka kasiriya wal malak kire baka ni manunu hakili tigi aw ka kitabu kono ni kuma be kuni nen nana aw be dana aw yeni la ruta kan nabi mamu
ونننا أتمنى أو كان كدار فاشهدوا أي سرية وأنا معكم من الشاهدين نربي فرأوكا وسرية لنا نربي دولة كما ولا ساكن نيامي مدرون على يلقوا لتاني نبي مانون بيني نوانش ونبي مانون نانا نبي مانون بكافو كوموي وتشيدي لبان دوبينا no cide laban nana o ka dawla o cide laban manana o ko deme won nabi mam be ko yi sabatili di nabi mam ni cide laban nana ka be anga watima amba deme ambe kafe ambe dal o ala kallay ko kan ni tara o ka o cide laban nale o fana yi aw sereya aw ka cide o mani bawewa o yeni bayi o wane rebi far aw ka ko sere parce que o fana kuma kan kele de be ne ka kitabu ko o ni kuma be ko fe yala usona wa o masona yahudiya o maso nansara o fana maso wala kama dina ere karata sara sabaisa islame o nuta yahudiya o nuta chrétien o nuta abeni sojale no nata abego nansara ne be do arjina wa bebe do ni fana kafriya kaba ko dano wala kama nzega fara nyon ka islame ni chrétien yahudiya ay la jiban kram ko do la ka fokubo o la be ne taro bina ke jugo ani chrétien kam be ka je dine kelena nga barak ni mina se ka te tugodi ne bolo na ko akana ngeni akana doya am be ka nyom bonya jamana kono ni be vivant islam ni chrétien am be ka faranyo anka ko jamana ko de do am be ka faranyo anka aw ka dine kene baka chrétien bita chrétien ka dine kene baka aw fana bita ati zabali ala ma femi vanya kanu sala tamba way mani da don na sayde be gamma dugi kuye dina gele no tani ti bashishi armade yare mabama an kan ta armade yamale an ko islamiyya sira man ke buni gre wallahi hakil man man tila ka time grak aw yaye ko kirani chrétien jera yoro jumena ko jamana ko do ambe kan baraka dalu kilimi be be bolo ni be baka tama no ye kirata limi karam madina na ko chrétien ni yahudiya ma ambe ka je an ga je munna way ka kele de nyon kira ya ke kele nyoni ne gama ni kele na bi dugu ka ambe be franyo anka ka kele nyoni ka bo dugu la kira yodi na amba ka tana yi tugu mi amba ka tele akote ni an yere ka ala ko kene baw ka chrétien beta an yere ko sigle on dalo ko tuma amba ma chrétien bana banjela anga foli bu amma fe ga dina ne ga tugu mi na mi kira ta bolo sallallahu alaihi wasallam ay chrétien to ba église ko noy ni jamana ko do no wati sera abu ka kuma kaunta mais islamo ka kene ka uti chrétien ta yoro chrétien ka kene ka uti islamo ta yoro hal ni almami baka ni barami kay baka fili ke ni man cheka e mawte mana mun islamiyya do ka timanga no yajma be kirama mun ta kan mun cheka malay mun fo walan tarda anka alyahudu wala nasara de chrétien yahudiyati soyi chrétien ti soyi hatta tattabi'a millatahu fi dikata ulukata sirano islama ya jandara la amma ka ta ci gomina wati do be sai an don nan modiyo tina islamiyya ni chrétien nun gono na ci parce que amina bedi do nyama kele ndo finalement amina fo boni bere gele amina ta sele nyonga misre Allah ba rabina gali juma do mana sai sa me chrétien do wele kanu lasigi misre ren nyef hal na maseli anga juma be seli ci gomina ka kei u fene kam mesila u bina ci blanca al mamu ma ka ta église kono ka ta la sigi amina ta ci gomini barabina kay akondo ayni dabla na yi fenna tola e femi be kala bante ke erei anga kuma fobe aturanta la saw amaturanta la saw anga anda mabla ni tiriya kura min damne to flas lama ni chrétien fe ni tala tay ni tala krata sallallahu alaihi wasallam ala kiramu jere me kiramu mani nyogo nake donken shi imala kiraka jama je kene shi kay ci bla chrétien nyama ma ko kanu sigi o make ima chrétien ka jama je kene ma shi ku ye ci bla la kirere ma wal masaba do ala yakul lakum dinukum waliya din aw naw ka dine do nansal on be fekk na ni modernisation ni démocratie ni facilitation ni kabo do dine kon ayala ka dine jeli sanu ma to atwa aya to atwa la o de yake to ni teriya kuro min damna to flen ala tate kirata fnas aw wani ma yatafam ne hakilla mu maga bulanga jamana kono ta nganga get da luddo ibule kanka famu ni mu na فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فمن تولى
Allah ta'ala ko ni be ko fesa ni layru kan mun fotu ko jaara mun bora la yoro ka dogon nabi mo yoro ala kray rek ak makam bala ni be ko fe ko ni mami ko faman tawalla ba'da dhalik mami mani ko do ni be ko fe fa ulai ala ko tigila mo gode humul fasiqun ulu di fasiqun fasiqu de cieni gele ha cieni gele wala kama ala kray ni na wala ko fasiq bal fuwasiq asi ñina ni hina de ñina na ma do yi ga sokono folo na do ni be te hina la su ñina be ci yene ga créer ya maradi kuna ñi femu ni yanku fa ñina ba na ye femu ni ayu fa ñina ba o bayre here shite ñina no ciini wa su ko fana te dum ambo ko buru ci kono mo koy chama be ñina su ko dum nay be ñina su ko du ko gunduru ni jon a be su ko dum ni aramu atibe Sénégal non be sene la mina be ko be dabake ka kunci ka di demsenu no ba bulu ko ala yoro mi o ta jin o ba na tiara ere o ba ke sura fanan o buru su gonno be ka nyina chama fele dutike re ba ko ga de ndama do di muso o ga ke sura fanan la ko ni nyina su ko te dun nyina su ko te dun e harami je kuma su ko te surku su ko te sa su ko te karamo mi sa daga e wayi mamu maliki ayat daga fena ko ni ba ba ma yoro do ibo kwal ni to don so ya ira ki kana dun sa suko te duwa mana ke sa fen fe akana suko o fen dama do be Allah kira ko kanga na shi ni mishini ni sagani ba o ma ban folo fo kata nyi shi ni na suko ni mi ay ni na tuy aga ja kuma tuy ni shi suko te Allah kira ya wole do ku ciyeni gela du fasik wa bayra ka fo ni mami ko do ni be ko fe fa ulaika humul fasiqun ala ko luti gila ma yi ciyeni gela wuli o ciyeni gela do da wala kama mushriku kafiri munafiki namima fasik ani jahili ni shite gele be nyami mo ma ma kelente mushriku ye filan ka fodi mo mi fe rek ko so ingan yela ika kewali la ika kuma kan hal ni be seli ye filan ka fodi wodi mushriku kafiri mo min dara ala ko la me ata ala batu wodi kafiri fisiri wala munafiki mami tislam ya fe akono ma ken mala islam ya islam mo na yoro ra be islam ya fini bala ma diskuno at islam ya mo munafiki fasibu o yini gele islam do de mushriku te kafirite mais ab islam ya la be jene ya ka be glomi ayo be sigarti mi atiga be di wala musoma o de fasibu namima o yemu ko blala nyona mami be mo ko blala nyona abeni ka kuma ta bala sinima abeni kuma ta bala soma o yena namima jahili o kodom bali mami ti fuyi abe fodi ma ko jahili ati fuyi ni kuma tamo do ko nyami mawona alo ta ala ko humul fasiqun koni mami ko do ni kuma pe ko fe ko tigila mawde cieni gelo na أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله يبغون ألم تعلق يلا لك الدين تنانا وبقوا دينيو وبقى الدين ورد دينيو متعلق الدين ورد كدوي نتكون نجاتي تمسلم يا كرسات ka nyefo foyi madu ni beko fe ka be dine tanade ka ka nyine on walahu aslama man fis samawati wala halni awte ala ko jondo yure kulu ali alaye munum be saw ko no ni dugo ko akana kada madina ki kala bato kala ka intere were bala ere de ka intere be ala bato ala ka intere tita ambe silimi ka na fashite salam anna fabbe beere de kono ambe sumi ka na fashite salam ala ya nyeshi ma na fabbe nyeshi de ma ni sarabe ta na fasoroye wani bana ka kafriya ator kili atenya salam ator be fene iri tay o kabini an mana ala baka batole an yere de ala ka dan fe na lagareni ala maddan fe ndam ko fe ngondo on de lagareni
ala batura kasoro anti e jina were san wafla ke kasoro adama do ma se dugukolo ka fo san wafla jino olu ka korona yi melekew fana ka koroni jino dan fen be ka korona adama di hali mene ni suso abe ka korona no ande Allah taala ka dan fen na lagareni ala ma fen dan fen min ko fe tawn onnan bana ala ko ma kambe dina were ni ala tanana ala ko kabe ma jere fanye de wala hu aslama man fi samawati wal ard ko fanye were kolo ale ala ye femunu be sanko femunu be dugo kono taw'an ka so nogoyala wa karha ani geleya ibaka ala batu akalema ko mi mo mi sona kire di ala man nogoyala ani ma min banala batu ma me ise ko tala ibaka ala batu o fana be gew ala taala ko tene ko fem foy ti mun tagale ala subhanahu wa ta'ala ali yiri hala nga nege don ngalaw kali datu ko kana yele ka be ala batu wa kafri ala yo ko qur'an suran kafri bi banka sujuru bi alai me kabli asuma be tanga sigi mina ko ni be ya Allah taala masujuru bi bayara esega bala ko fanshi hali kafri era ba ko ala tei meni banani do ya so abishi ala to wadika ala kaswati sele makushita ma bala to wadi fo ka damna shu damna fo ka duguti hali be suma do ya ba ne madala ko taala to fo fiu ay to naw ka alay men ko gre ya zoro araba ko wallahi abena alati wal ma ala imaya akrama ko madam ay dan chugolla an se ka jala an si idan chugo era la si akrama ko min dena masa dembe dimi marola ka dubla wal ma fa ba ge abe bulin kata ina fa te se chugoni abe tabi mena sigana bijo shube ko wati mi baye ki yoli kana chugoni aseka jeye bina dondoni kana dondoni kijo sudala ka tudde gunina abe klaka mo godi nyino ka ina lela ka tamasa dili abe do so kono chugoni am fana be tinde ala kola ni sona ka ala batu no yala batu muti ibana ka ala batu ibala batu kele yala wa ilayhi yurja'un ka bele jere mesigi chugoni ka tale Allah taala le نعم قل آمنا بالله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل الله تعالى قال كرم صلى الله عليه وسلم أقول آمنا بالله أو لمن أرى لنا أكلمكم أن يكون فين فوسا نكما دبنا بلد نكونغلي نين بنا بكونغلي كفو أن لمن أرى ألالا أن لمن أرى ألالا أن درى الله تعالى وما أن درى فنفننا أنزل علينا فمن جينا أنكا أن درى فننا وفنا سكتانا وما أن درى فننا أنزل على إبراهيم فمن جينا إبراهيم فنك أن درى فمن جينا إبراهيم فنك وإسماعيل فمن جينا إسماعيل كا أن درى فنك وإسحاق فمن درى من جينا إسحاق كا أن درى فننا ويعقوب فمن جينا يعقوب كا والما فمن دير يعقوب أن درى فننا والأسباط إذا ما سفين في مبين يكون مودين سبتي مودين ده كما أسباتي مودين توبة أندرا بلا جلين فنتا وما أوتي موسى فمن دير موسى مندارون وعيسى فمن دير عيسى مندارون والنبيون من ربهم نبي من توبة كبوتي على يورو أندرا بلا جلين كتيفة لا نفرق بين أحد منهم أنت الديفرنسي دون على كان نبي ما كلمة يوتي ni nabi man ne kay ni may an to gade ni nabi man kafsani ni fada yi Musa ni muy ase wulul azm wori kafsani nabi man bay
ulul azm min ar-rusul wala kafsani da mun bay o durudi o duru yerela halan fa adama to nya fi ngo kiyama surna lo ni ta adama ko de la me jiyen ta duru adama to o duru folo o inu hande aflana ibrahim asabana musa annalina isa aduruna ni allaba wa alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam ni de ulul azm min ar-rusul cidin ka jija bagaw nu ka cesri baw ko yini duru di meni duru befene be surna doni kelaw la kiyama ka faran fa adama wa Allah ta'ala qul la nufarriqu bayna ahadin minhum anti differenci doni shini nyote ni be islam ya refena bla dine to parce que yow gati isa to fa ta ala kira to chrétien ta ala kira to mais islamo be musa to bal musa to no chama man musa to no chama be chrétien islamo be isa to bal isa to no chama be e ka chrétien dula je bay amu fil la dongale ka de to wada ko muhammad yoy etoy ni chrétien fe to ko muhammad ani muhammad ya do na chrétien ala lata fama to wada ko muhammad fatisa men de be ante to wada isa la amen de to wada musa wada kama ga dine kar wasati ibi singa ko ciye do ni yoro bi an so na musa yi an so na isa fa na alisa men ni nabi nu kon ma flashi ma so alkray sallallahu alaihi wasallam la nufarriqu bayna ahadin minhum ante difference kilin do ni kilin shini wat ونحن له المسلمون أم بير كلو بين من الله تعالى أم بير كلو الله تعالى ألا ما نفتحه تجوا قط فين تقول فلان فلان بتقول ما بسلامه أبى إبراهيم تقول بي إسماعيل تقول بي إسحاق تقول بي يعقوب تقول بي أسباتي كوني وتقول روي وتقول تمام هو يكذا موسى تقول ما عيسى تقول ما تمام بابي هل شعيب ومتغو مدون بي كسبه بي لوط وفنا بي زلكفل لنا بنمان ورا كما كروبرو دي عندا من تودا سون نكسو نبي ما تغو من تدا كسبه باي كروبرو دي في كتاي شعيب زلكفل الياس اليسع ibodi hal bukhari na abu hurairah ni femnu sabato mun be na donin bate ni be ka ni ko sobe ni tara ko boro fi basra ulle be to gon da wala sa kana to ko sobe wa nahnu lakum muslimun am be bani re kulu alaw ta'ala am be re kulu bani masabatu ta'ala na wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغي غير الإسلام دينا ألا كنما وما دين ورنين موت إسلامية ديني فلن يقبل منه ولن ألت من الكاتب لماي والما من الشيء كاتب لماي وهو في الآخرة من الخاسرين كاتب لما فرلين وما قلن لما تجيني وكا أوني نكمل ولا كسر ما سيايم نسيد في الأيام مسك نذكر موقع كمين يالا كمين دين الشتى الإسلام يا دينك وكجمع يوجرم يوكبوا ما يوجرم ما مين دين الشتى من بيتان الإسلام يا دينك نرتالو كرموتين يا نكرر دوني والموباد دو وبانيدو وتفك نيفو تقولا بيفهم تقول من هذا نفهم يلي أو بتاوكلو دي دين ورم ما تم ما كم بيكلتو ومن يبتغي غير الإسلام دينا ما هو من يدين ورث الإسلام يدينه فلن يقبل منه الله تعالى كوكو من الشتكي أكسر فويتي كبونا الله يدين بري بوله دين الشتى considéré الإسلام ياتي أمك لك example جامتودي كمل الحوار بين الأديان يرو فنا سانغ سرقون ويراني نانو أبوكو سيساو la dialogue interreligieux ko dine munu ti gele wu ka franwa shifu chrétien an islamé kanga to ka sigi tablu de négociation ambe be krema tum adam na rabbe ya do ko politique do amala baw ate kataranya ne ko ala ikele ni ko ala iflay ni ko ala isabai aw be se ka kumina ngele ngor
an ko koron yikele alkaba olu ko ay ko koron wore be munta alkaba baitul maqdis e koron do e kle boro na biyoro be koron do anan be suka kunna bi to kene kelen ga tugot an ko ala kira de kafsa ni be chrétien ko isa de kafsa na be jifu ko musa de kafsa na be abe ku kelen ngene ka femu se ka franyon ka kanu franyon ka no taw kalli bu bala ka to ma bal ala yu bo nyona to ko me ya bolin to nyona anga here ko dela wa man yabtaghi ghayra al-islam dina mawma ni dina wala bi shwati uta mislam ya dinati falam yuqbala minhu falam yufidu al-mustaqbal falam yuqbala minhu kum min al-itikati la mayre de ma fiu ibe fon fen gala ka slashita anko tuguni ko pekita wala ba kirinya ko ala yo do kan nabi mon ci ka girawci aw ta ala blaga bara beki take ala ya do e galondi wode kama yi girawci kana aya nyana bodi ka sei anna afrique len kana sei ne e beki take ala ire ba nyana boy jono fi anyana pola ni misala fi afrique len te sei wo ci don ci ko nyodi nabi mon ci ko nyodi kuni na afrique len sere falan muqbala min ala timine liki akasra shiti gafen chrétien dusku mana nya chugo wala mago tala faka ke islami jifu mana ke adama deun ta chugo wala adama denya ala mago shiti ga barala fika ke islami nato be baran man ke ma dola halika daw ka wayni shi no ma dola ka frauta kana di mo mo ti dere kele menela ka to rasul dayle kamba ufraga kana dere mo sara kana ni bolo yudi aw ma halika daw ma baran man do halu yere ke jamana kono nan ibayo ube dondo ta eglisiere abe dondo ta islame bo kafrila at islame bo chrétienne bebi na bolo de nyini eglisi dala ndo ala ngata mani sen fanyo ya amerika o gaita mi ni orbe ko na be eglisi do be ananje tigila ko manje nywana jedi oshi alamsa kabini fajiri au tato fajirela mo be arande jo al islame o bala al islame o bala o bara ni jo fora be ke sai telma jama kacha chrétien o bina o be balo la bo tini gay ka dina no tini gay to o be balo la bo dro ka dima e join be dina juma no ti o ba dima dro ka ta ha hammi ngane were ko nimbala ko sanvela ko ni na baran mando wayeni nyogona espagne du do la o ka jamana du do be ji sanve ko palma de mallorca abey anya nyogona yi o bi mawde la do halo ru fana ta ya la musadoni be balo dima o be fini dima do lo be wari re dima ben ndake hammi ngani wore bula ka nyeshi awma barakene kana makoni nyumai na yalo be ni para nyuma mina o be sara soro sinyo barajitala wa qaddimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wi baraka fe ke nyana yala ko kare ya be ke gonzay di terge chrétien yi kana ngene kambe ganzake afaye ko tubi ha kana ngene afaye ko tubi keslamay ngache ni ma keslamay joro ñu man ci bolo kiyama de ibe yere ndege mina ki te furu ge ñena ya ki bar jina musu zoro kan yere ndege de ha do islamia be ka furu ke no kere ye jina musu zoro be ar jina musu zoro itiri mana ke chrétien ya fay ni fa kere chrétien ya fay on na ma son sawo bateria banai na ko ate tubi na fashika ko bateria ayata woro mi aba blay ko yeni ndey ala ta ndege fon fe kadana ya pe fani mu manana ya be ramas kono yi dine wara ta islam ya dine te ali ala temina di kawlas temina di shikawlas o kiyama o be tuwon wa huwa fil akhirati min al khasirin ko kiyama kati la mo be faram ko bone le wonde kam tacci ite boys ka focus la mo ka kribana ambal ma chrétien wa kana ka o gre ayna o kuma tala kiribbe islam ya kiribi kadam nan fa da mana fara kira munayma to gonga kira munayma batu abana awe jo ya kunyi isaka mo yi au kana isaka mo au kana musa ka mo au kana o tala nabi man ka mo be welidi itu quran nabi man ko chubut me ka foye ka kiribe ka dama au kata yambe au be kunyi kile ko ma kana kare isa be ay doya nunu sara ku to isaka tasra jelenka o de ko اما على كرب صلى الله عليه وسلم كم وصف به كسرف لفلا دبي وصف به صرف لفلا ام وصف دولا كليني كريتيان ميني isa kota makanya ama nyami shidwa
isa yele sanfe ala kiran na le sallallahu alaihi wasallam abora chrétien la katubi ka islamai ala kiran ko sarafa de botigi fana o bayra jam mo mo te ka sa chrétien aka na chrétien on negale ka poko begi take aka no negale aya fuye ka poko chrétien la ka islamai ko ka hera ko de la no ma so ma sa ni teri do ibarte o anni ma sa do ko la bi yorma je ka ba ma koro do ban fe ya ci koro tete kuni fakra chrétien yi ba ka brimne ka tana église da ne ti do ndoro ko fenda fema ayra kuma ban fe ya kan ni fa bi blom kuna yi black ta blosa kuni moto sai be ka danga di male o mena nyogo ngem ha ki masa yi masa ki masal negen ka botu mun ko la fe bo tinti tumo ala kira ko sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq atiba damfu ka tu ngona da bayre noyi alay ko sori wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa an gal no andeme baral man ala nyesranya e be ti faka blosa to won ko ete tu mun so ifan nege aka blobla nama bla atiri do chama ka foketi ta glosa ne ko glosa ni arami namo fam ibi bani mi ke te dan shi so hali faka sigarti ikama ta sanga dam kama ta sa ha ma fa ibn yiki jawabu na gonte e to gorbal sai bi bloka e ma blobla esa be sigarti ka kuma te kuma tuyi an nege aka bla nama so atiri do chama o bela ko nga blominte ma nyesrala o bela kana sa hali do be saramu sa ka sama mo muzoma ko mo muzoni ge lay saramu ge mo ken ge lay saramu ge na ya mi na yitu mo muzoro ifana ko no so mati mate me ko dugula kana sigati sai bai kana saramu sai mo ge kana sobiye tai bai kana kutu shide ta ke masa sigarana na ma dabla ibe ma chama na ma famnoye yere ka faye kuma kan on la ya famu falilahi alhamd na ma famu ibi simbal karatin nobe nderiti no ite ju mushiso ala ka hakli man de dama ala taala fle ka kuma foni ya bane bew le wodi vi ko fuka tanse ya bishigi min samana wal makaila uzab do ya da bishigi min saba do ko bishigi min nani do ko bishigi min duru ha kirani najirani kaw ka kuma kabe ba ya bishigi ani duruna tafsir tiku ka kuma makekele ju kuma koni kuma min fora ko de ya bambewi ومن يبتغي كريتيون دينا نكبر نجراني كان على كرافي وبسوسوري على كرافي ولد دعالي مينا وبنام كم الله بانكراني دي نما مي الدين ورنيني مسلم يدينت فلن يقبل منه كانت من الشيكة وتكلمان وهو في الآخرة من الخاسرين أتجيب فرما أبونا لهم كي تتيني إتولي أبدا كوي كدينك كي يجينا كان كنا بيارجينا ديما وبيجوت islam wa yiteme chrétien wa fana kateme yahudi wa yiteme e no kerali to bato no fana bena a beni kala ko de do am fana ma joni bato do yere la fu kan gere e ala la de o tuma sira dam fana ma ngati yalla mo fo ko jo bato la yere fana ko fo ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa anta ta joni bato do yere shida fu kan gere ala la no fana ko ko ka dalu nyala ko yiku akana ñogo negende aya fatigi ya ka islamé di nama kaya jeli fay ko place ci bloqué am kene ala ka islamé ni no yam dem la ka am bono ko islamé ka ngishi bona kafirima otmana be ko no zoro ya inshallah taala wati toni min be anno di min ngali jabi umma Allah taala ka jabi no yam sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala muhammad